Yan po yung pin light. TV divider. Ito po yung pinakaharap niya sir. Yan po. Dito po yung sa kwarto niya sir. Yan po. May sariling breaker na din po yung aircon niya sir. Yan po. Yan po. Naka-double deck po. Yan po siya. Yan po, may cabinet din dito sir. Living room po niya sir. Yan po, naka-pin light po. May TV divider din po siya. Yan, may mga saksakan na po yan sir. Yan po, may mga breaker na din po. Tapos ito po yung exit door niya sir. Yan po, exit door po.